धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार मिची है तुम पैगंबर की आमद आमद है मिची है तुम पैगंबर की आमद आमद है हबीब रब्बे अकबर की आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार सरकार की आमद। এখন আপনারা চুপ থাকবেন, কেউ বলবেন না। আমার যুবক যে ভাইগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখি তাদের গলার আওয়াজ কত। আমরা যদি আল্লাহর শানে আল্লাহর রাসূলের শানে যদি তাদের গুণগান গেয়ে যদি গলাটাও ছিঁড়ে যায় কোন আফসোস আছে মুসলমান? আছে? আরে ভাই গলা ছিঁড়বে না, চিন্তা নেই, গলা তো ছিঁড়বে না, হয়তো একটু ব্যথা হবে, তাই তো? হ্যাঁ, সরকার কি আমত, আপনারা না তারা সরকার কি আমত। দেখছেন তারা লজ্জায় গাইছে না, কাছে আসলে পারে তাহলে একটু জোরে গাওয়া যাবে। আপনারা যেই দূরে, আমার থেকে অনেক দূরে ভাই, বসে পড়েন। সরকার কি আমত, সরদার কি আমত, मंतार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार। वो तन्हा कौन है? এতক্ষণ তো আল্লাহ রাসূলকে ডেকেছেন, তার বন্ধুকে, এখন আল্লাহ তাআলাকে একটু জোরে সোরে ডাকেন। কে কার থেকে জোরে আল্লাহকে ডাকতে পারেন আজকের এই স্টেজ থেকে দেখিয়ে দেন। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, अल्लाह अल्लाह, मेहर बाबू कौन है, अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह, सब दिलों का जान है, अल्लाह अल्लाह, मेहर बाबू कौन है, अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जवान माफी कल्बी गैरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, चुरे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, صل على طه الأمين في كل وقت وحين الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, मेहर बाबू कौन है। এই মাশাআল্লাহ মারহাবার আওয়াজ আর একটু জোরে সোরে মাশাআল্লাহ মারহাবা দেন না।